mga sir na binalik sa supplier sir kasi updated sir. So waiting kami sa pag ano ng bago namin sir. Yes po sir. Yes po sir, na-detect po. So, emergency na po sir. Pwede rin siyang connect sa through generator sir or direct sa sir. Yes. Next one sir is not also concrete steel cutter sir or the rotary cylinder. So this one sir, ganun din sir, may mga natrap sa isang group sir, pwede niya rin sir, maghima sir, pag-elbow sir, or roll sir. So yan ang ginagamit sir, pangkat ng roll.